Welcome to our channel. Today is study the history book plus 2 and your arts student. आज आमे जानिबा प्लस टू एंड इयर पढ़ुथिबा छात्र छात्री को पई हिस्ट्री बुक रे प्रथम अध्याय रे भारत इतिहास उत्पादन प्रत्नतात्विक साहित्यक वैदेशिक विवरणी एवं अभिलेखागार्य प्रथम विषय हेउची एटा। तो एई प्रथम विषय रे 20 गोटी बाध्यतामूलक क्वेश्चन अछि, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो सेई क्वेश्चन रो 20 टी जाको आंसर जणाइबी मु। एमिति आहुरी वीडियो देखिबा पई लाइक एवं सब्सक्राइब कर दियंतु। जदि आहुरी वीडियो एमिति हिस्ट्री बुक विषय रे जानिबा को चाहुचंती प्लस टू एंड योर आर्ट्स हिस्ट्री बुक ताहले कमेंट रे यस लिखंतु, ताहले मु आहुरी वीडियो बनेइबी। क्वेश्चन नंबर 1, केउ बड़लाटंक समय रे भारत रे प्रत्नतत्व विभाग सृष्टि होइतिला? केउ बड़लाटंक समय रे भारत रे प्रत्नतत्व विभाग सृष्टि होइतिला? आंसर हेउची लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 2, हाथीगुंफा अभिलेखा केउ नरपतिंक संबंध रे जणा पड़िथाय? हाथीगुंफा अभिलेखा केउ नरपतिंक संबंध रे जणा पड़िथाय? आंसर हेउची खारवेल। खारवेल। क्वेश्चन नंबर 3, हरिसेन केउ प्रशस्ति रचना करिथिले? हरिसेन केउ प्रशस्ति रचना करिथिले? आंसर हेउची प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति। क्वेश्चन नंबर 4, अहल्य प्रशस्ति केउ नरपतिंक यश वर्णना करिथिले? अहल्य प्रशस्ति केउ नरपतिंक यश वर्णना करिथिले? आंसर हेउची द्वितीय पुलकेशी। द्वितीय पुलकेशी। क्वेश्चन नंबर 5, केउ माने इतिहास मुद्रा नथिले जानी होई न थांती? केउ माने इतिहास मुद्रा नथिले जानी होई न थांती? आंसर हेउची इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक। क्वेश्चन नंबर 6, विशाखा दत्तंक रचित पुस्तकर नाम कण? विशाखा दत्तंक रचित पुस्तकर नाम कण? आंसर हेउची मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। क्वेश्चन नंबर 7, बिल्हणंक रचित पुस्तकर नाम कण? बिल्हणंक रचित पुस्तकर नाम कण? आंसर हेउची विक्रमार्क रचित। विक्रमार्क रचित। क्वेश्चन नंबर 8, कवि चांद बरदाई केउ पुस्तक रचना करिथिले? कवि चांद बरदाई केउ पुस्तक रचना करिथिले? आंसर हेउची पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। क्वेश्चन नंबर 9, कल्हण केउ पुस्तक रचना करिथिले? कल्हण केउ पुस्तक रचना करिथिले? आंसर राजतरंगिणी। आंसर राजतरंगिणी। क्वेश्चन नंबर 10, संध्याकर नंदी केउ पुस्तकर रचना करिथिले? संध्याकर नंदी केउ पुस्तकर रचना करिथिले? आंसर हेउची रामचरित। रामचरित। क्वेश्चन नंबर 11, पाणिनि केउ पुस्तक रचना करिथिले? पाणिनि केउ पुस्तक रचना करिथिले? आंसर अष्टाध्यायी।
ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 12 କୌଟିଲ୍ୟ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ? କୌଟିଲ୍ୟ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 13 ପତଞ୍ଜଳି କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ? ପତଞ୍ଜଳି କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଏଏନ୍ଏସ୍ ମହାଭାଷ୍ୟ। ଏଏନ୍ଏସ୍ ମହାଭାଷ୍ୟ। ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟିୟମ୍। ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟିୟମ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 15 ସୁଶ୍ରୁତ ସଂହିତା କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ସୁଶ୍ରୁତ ସଂହିତା କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସୁଶ୍ରୁତ। ସୁଶ୍ରୁତ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 16 ବରାହ ମିହିର କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ? ବରାହ ମିହିର କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବୃହତ ସଂହିତା। ବୃହତ ସଂହିତା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 17 ପାଲକପ୍ୟ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ପାଲକପ୍ୟ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ହସ୍ତ୍ୟୁର୍ବେଦ। ହସ୍ତ୍ୟୁର୍ବେଦ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 18 ମେଗାସ୍ତନୀସ୍ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ? ମେଗାସ୍ତନୀସ୍ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିକା। ଇଣ୍ଡିକା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 19 ଇବନ ବାତୁତା କେଉଁ ଶାସକଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲେ? ଇବନ ବାତୁତା କେଉଁ ଶାସକଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲୁକ୍। ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲୁକ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 20 ସାର୍ ଟମାସ୍ ଆରୋ କେଉଁ ସମୟର ଇତିହାସ ଲେଖିଛନ୍ତି? ସାର୍ ଟମାସ୍ ଆରୋ କେଉଁ ସମୟର ଇତିହାସ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ମୋଗଲ ଶାସନ। ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ମୋଗଲ ଶାସନ। ମୁଁ ଯେତେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେଲି ଆପଣଙ୍କ +2 ହିଷ୍ଟ୍ରି ବୁକ୍ରେ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ମିଳୁନି ବା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶିଖିପାରିବେ। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ କମେଣ୍ଟରେ ୟେସ୍ ଲେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ବନେଇବି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।